Ok, bon, on a vu le 12 mars 2014 à kuma be Gaspi ani Mob Jab de kan. Comme au beba kalama ne kala fisika kuma o kuma ne be kuma ka rapperu ka galon anu ka erreur ka o de dévoiler mɔgɔw ye ka kangari da u ye u ka mansandiniw fana u ka dabila. Bon bi kuma be Gaspi ani Mob Jab kan parce que Gaspi ka interview dɔ publiera kunu vraiment banning sur banning. Mais n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ ladi k'a ka banning dabila kana mɔgɔw banning o y'a sɔrɔ a tigi a tɛ k'a yɛrɛ de banning. Donc vraiment o ko o ye ne dabali ban kosɛbɛ quoi. Parce que an bɛɛ b'a faamu k'a fɔ Gaspi ye nin kɛ pour que k'a yira Mob Jab la k'a fɔ Mob Jab ka interview kɔnɔna la a ye kuma minnu fɔ k'a provoquer ani k'a yira la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Parce que Mob Jab ko mɔgɔ mɔgɔ ye banning kɛ à partir d'aujourd'hui k'u bɛ t'i minɛ f'i fɛ yen kuma caman ka cɛya kan baw fɔ ko Mali ye ale ta ye. An b'a faamu ko Gaspi bɛ ka a yira la ko de tɛ tiɲɛ ye ani ka a ye kuma minnu fɔ interview kɔnɔna la k'a yira la k'olu tɛ tiɲɛ cogo dɔ la nka a tɛmɛna dan kan fɛnɛ quoi. An b'a fɔ Gaspi ye vraiment a jɛngɛna. O bɔlen kɔfɛ kuma kɔnɔna la Gaspi ko ni ale bɛ ka ni n bɛ k'i nɛgɛn ko n ka kɛ ba tantɔ ye. Ko n bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ n ka kɛ ba tantɔ ye ko bon ko Mali kɔnɔ ko ni Mali rappeur bɛ s'ale la k'ale ka kɛ ba tantɔ ye. O de kama n bɛ k'a fɔ ko Gaspi a bɛ k'a yɛrɛ banni parce que n'i ye kuma jateminɛ bon komi a m'a développer kosɛbɛ ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ s'a la n'a ye siɲɛ ta fɔ a kɔni b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn o ye nkalon kɔni ye a kɛra cogo o cogo dɔ bɛ yen min bɛ s'a la. Bon n'a ye talan wɛrɛw ko don an m'olu développer donc an tɛ se ka kuma o kan mais n'i ye kuma yɛrɛ jateminɛ n ka kɛ ba tantɔ ye n'i ye kuma bɛɛ bɔ a la k'a daminɛ o yɔrɔ in na n ka kɛ ba tantɔ ye i y'i yɛrɛ banni wa i m'i yɛrɛ banni o fana bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko Mali kɔnɔ ko ni wari bɛ Mali rappeur kun ka tɛmɛ ale kan a y'o kelen fɔ tuguni banni kelen in fɔ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ ko c'est à dire mɔgɔw bɛ mɔgɔ min fɛ ka tɛmɛ ale kan mɔgɔw bɛ mɔgɔ min fɛ ka tɛmɛ ale kan a ye banni in fɔ tuguni o bɛɛ kɔfɛ tuguni a tilala ka n'i jɔ ko ni ale de kalannen tɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka banni o kelen ye tuguni o de kama ne ko n ko a b'a yɛrɛ banni parce que ka jateminɛ hali ale ka o ni interview in na sisan nɔ a ka jɛ dɔ y'i kanto u bɛ ka kuma dɔ fɔ Talibi ma ko hémorroïde b'o la hémorroïde o ye mun bana sugu ye ni e kalannen don ka tɛmɛ bɛɛ kan pour que i m'o corriger yen nɔ a bɛ fɔ de hémorroïde hémorroïde tɛ i ka cɛ y'a fɔ cogo min na ko hémorroïde o tɛ hémorroïde et puis fana i ka lafiyalen den kɔnɔna la i ye français dɔ fɔ ne ma min faamu quoi parce que i ko wara nabi ma ko même pas plus tard dès qu'avant-hier ne ma se k'o sensi faamu quoi donc e ye banni minnu kɛ sisan ni e de kalannen tɛ nin bɛɛ ye kuma caman donc vraiment min yɛrɛ fɛnɛ ne yɛrɛ tɔ faga ko ni e de tɛ da ye Mali kɔnɔ bi k'e ka kɛ ba tantɔ ye an dun bɛɛ bɛ da ka histoire dɔ da ye ko min ye Mali kɔnɔ a ye ko min kɛ ka tɛmɛ da ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ yen o tɛna na tuguni o fɛnɛ bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko ni e man teli ni F16 ye k'e ka kɛ ba tantɔ ye la ne y'a fɔ de la ko e ye yɛrɛ ba nin ye parce que n bɛna F16 expliquer mɔgɔ dɔw ye minnu tɛ a dɔn F16 ye fɛn min ye guerre kɛ avion dɔ de don américain général dɔ de y'a dilan dynamique guerre kɛ avion in fɛnɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de place b'a kɔnɔ wa fonction camanba b'a la a bɛ bombardeli sugu bɛɛ kɛ donc o avion in filɛ nin ye a bɛ se ka 2400 km/h heure kelen kɔnɔ a bɛ 2400 km de boli i b'o fɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Gao ka tila ka segin heure kelen kɔnɔna la e ko ni e ma teli n'o ye k'e ka kɛ ba tantɔ c'est à dire hali n'i ye sira bɛɛ dégager ka e bila Bamakɔ k'e ka taa Gao ka segin heure kelen kɔnɔ i tɛna se bon n'a sɔrɔ sens propre don i tɛna se donc i man teli n'a ye heure kelen kɔnɔ ka kilomètre 2400 boli i tɛ se hali bolimafɛn na e tɛ se kuma t'i sen ma bon n'a y'a kɛ sens figuré fɛnɛ ye k'i bɛ k'a fɔ a baarakɛnɔgɔ bɛ cogo min na ko e fɛnɛ baarakɛnɔgɔ ka teli n'a ye e ye annonce bila i ka lafiyalen den interview la ko dans 2 semaines que e bɛna son dɔ bɔ ko l'enterrement ko avant que o son fɛnɛ ka bɔ k'i bɛna dɔ wɛrɛ bɔ ko enchaînement wadawudu ne hakili la n'a y'a kɛ sens figuré ye o b'a yira i ka teli ni F16 ye donc i ye délai min fɔ a kɛra cogo o cogo i kɔni tun kan ka son in bɔ sani o délai ka se o de kɔrɔ i ka teli n'a ye n'i ma se ka son in bɔ sani o délai ka se i kana sɔn cogo si la délai in ka tɛmɛ n'i ma son in bɔ donc o y'a sens figuré lama ye n'a y'a kɛ a tiɲɛni nɔ fɛnɛ gɛrɛgɛ yɔrɔ ni fɛnw na ko o don
sani i kun ka n'i sigi ka kɛ nin banenba in ye ka mobjab provoquer i kun bɛ taa mobjab minɛ de k'a waraka k'a kɛ pièce détachée ye fɔlɔ sani i ka interview in kɛ o la an kun bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko i ka teli ni F16 ye donc depuis yen e yɛrɛ bɛ kɛ yɛrɛ bannen fɔlɔ vraiment o ko o ne dabali ban fo ka dan tɛmɛ quoi parce que i b'a fɔ ko mɔgɔ ka mɔgɔ banni dabila mais ka mɔgɔ k'a yɛrɛ banni dabila tiɲɛ na a ka gɛlɛn quoi mɔgɔ sera k'o kɛ a ka gɛlɛn quoi sinon an bɛɛ b'a dɔn nin ko in dabɔra mobjab de provoquer kama parce que mobjab ye cɛya kanbaw fɔ a ka interview la mɔgɔ ko Mali y'ale de ta ye i bɛ fɛ k'a yira a la k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ani a ye vagabond ko minnu fɔ ko e ko k'i bɛ salopard dɔn i tɛ se ka salopard dɔn ka tɛmɛ nin kan a ye deux fois ninnu yira ani fɛn ninnu c'est à dire nin filɛ nin ye e bɛ ka nin baw kɛ ko mobjab tɛ se la tile kelen ma se la mobjab fɛnɛ bɛ k'a fɔ k'e tɛ se a la bon ne m'a dɔn mun de kama aw bɛna vagabond ta k'u impliquer nin ko in na parce que vagabond ninnu filɛ olu n'aw ka vie tɛ kelen ye déjà n b'a fɔ vagabonds filɛ nin ye vagabond ninnu tɔgɔw b'u bɛɛ la u bɛɛ dɔnnen don u bɛɛ stars ye maintenant a ye olu to yen u k'u ka vie kɛ parce que aw rappeurs ninnu aw degelen don nkalontigɛw la k'aw sigi ka wuya ni fɛnw fɔ cogo dɔw la vagabond ninnu t'a to yen n'olu ko bɛ min kɛ u b'a kɛ n'u ko k'u b'i tigɛ hali président de la république sigilen n'i ye muru d'u ma u b'i tigɛ olu tɛ blague donc aw kana olu don kow la ne y'o de fɔ a ye n k'a tɛ mɛn Mali bɛna juguya ni Californie ye parce que aw bɛna olu minnu don a la nin ye olu bɛna aw faga k'aw ban bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bɛ o cogo de la ten vagabonds ninnu filɛ nin ye a y'olu to yen mais respect à tous les vagabonds du Mali k'a daminɛ depuis vagabond cɛkɔrɔba fo ka na se min bɛ bamunanfini kɔnɔ a y'u bɛɛ to yen k'u ka vie kɛ u ka vie kɛcogo la parce que olu filɛ nin ye olu ka vie objectif wɛrɛ t'olu la excitant plaisir nafolo dɔwɛrɛ tɛ yen quoi ni olu mago bɛ fɛn min na n'u y'u ka excitant ta ka ban dɔrɔn u b'a kɛ u ka foyi t'a la a y'olu to yen aw ka fɛn kɛ aw ka cɛya la a ka vagabond ninnu to yen nɔ aw kan'u impliquer la ne fana bɛ min fɔ vagabond ɲɛna vraiment a ye star ninnu to yen star ninnu nɔfɛ kɛlɛ ninnu an ka dɔnkilidala rappeur ninnu nɔfɛ kɛlɛ a tɛna foyi fara aw ka tɔgɔ kan tɔgɔ min t'aw bolo bɛɛ bɛ aw dɔn ka tɛmɛ aw ye mɔgɔ min ye bɛɛ b'a dɔn aw bɛ sɔn ko ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ de k'aw bɛ taa dɔ bugɔ dɔ ye ka taa dɔ kɛ ta dɔ ye vraiment aw ye aw sen bɔ u ka vie la aw k'u to yen nɔ aw ka continuer ni aw ka wagaya ye i komi depuis lawale aw bɛ k'a kɛ cogo min na bɛɛ bɛ aw bonya ni o sira ye bɛɛ b'aw dɔn ni o sira ye bɛɛ kelen don ka aw to yen o sira kan a y'a kɛ ten quoi ani a bagara Talibi ma k'o banna faw neni fɛnw kɔnɔna la bon Talibi filɛ ça fait 2 semaines a featuring fila de kɛ chaque semaine a featuring dɔ kɛ ni Malian Marley o semaine in fɛnɛ dar'o kan a y'a kɛ ni King Masasi ni Ramses ninnu ye donc vraiment a kun ka Talibi to yen nka an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ Talibi ko chaque week-end ko musique kura bɛɛ b'a dɔn Talibi tɛ se ka rythme tenir k'a fɔ de k'ale ka carrière ko fo ka taa ban chaque semaine musique kura bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ko ten n ko n'a sera k'a kɛ a bɛ diya n ye n ko mais a kana kɛ ka segin dɔnkili kɔrɔw kan ani biti kɔrɔw kan bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ donc Talibi to yen man Talibi ye sira kura ta o to yen n'a y'i clasher i fana ka clasher mais k'a kɛ banni ni fɛnw yɛrɛ de ye vraiment gaz ta in a binna mɔgɔ da kan quoi mobjab tɛ se k'a fɔ k'a bɛ kati tigɛ aw la bɛɛ b'a dɔn olu ye kuma de ye ko Mali y'ale ta ye a donna tan ne y'o fɔ interview la n ko hali katifuka t'a ta ye c'est à dire hali u ka carré kɔnɔna na o tɛ mobjab ta ye a ta dan ye u ka du ani a ka du kɔfɛ 1 mètre n'a tɛmɛn'o kan ka ban a tɔ ye foroba de ye maliyɛn bɛɛ jɛ de don n'a y'aw diya hali sini aw bɛ taa aw ka concert kɛ u ka carré yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire n'aw compte n'a b'a régler aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kɛ siɲɛ tan ni fɛnw ye vraiment ka vagabond ninnu sen bɔ a la quoi parce que vagabond mɔgɔ min b'a sara ka ɲɛ a b'o ka baara kɛ dɛ donc ni e bɛ k'a fɔ e bɛ bisi 2 3 fa ka taa mobjab kama mobjab fana bɛ ka fɔ a bɛ taa bɛɛ b'a dɔn hali mobjab ka kuma la ko a bɛ ka siran cogo sugu dɔ la parce que a y'i kanto a ka kuma kɔnɔna la ko dugawuden tɛ fara dangaden kan ko ka dugawuden kɛlɛ o bɛɛ ye parce que a b'a dɔn n'a ko kɛra cogo dɔ ye dɔw b'a kɛlɛ donc a bɛ ka essayer ka kuma contrer cogo sugu dɔw la quoi i yɛrɛ b'a dɔn mobjab ka kow kɛcogo la donc maintenant n'a sɔrɔ n'a tun bɛ se k'a bɛ taa i minɛ k'i ci yan ou bien k'a bɛ taa sniper minɛ k'a ci a ma se ka taa ni waga ye o i kelen bɛ taa i n'a bɛ ɲɔgɔn minɛ aw b'a cɛ donc n'a kɛra cogo min na ne y'o de fɔ a ye aw nɔfɛ mɔgɔw bila u k'a filmer téléphone ni fɛnw na a ma se i ka t'i jɔ k'i bɛ interview kɛ bilen o n'a y'a filmer k'a bila YouTube kan kuma caman t'o la bilen o bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a image o kuma banna o parce que Mali ko in filɛ nin ye vraiment ni autorité m'a jɔ a jɔyɔrɔ la vagabond doni minnu filɛ nin ye a la nin ye nin ko banna ka ban c'est à dire hali sigiɲɔgɔn gansan bɛɛ b'i ta sɔrɔ nin ko la parce que ni u y'u ka excitant ta ka taa mɔgɔ kɛlɛli la
mɔgɔ mɔgɔ ko k'i bɛ don u n'u ka objectif ni ɲɔgɔn cɛ u b'i fara u kɛlɛbaga kan donc hali sigiɲɔgɔn gansan hali n'a bɛnna ni mɔgɔ min tɛmɛtɔ carré kɔnɔ o tigi bɛ sɔn ka balle perdue dɔ ou bien a bisi pɛnpɛrɛn dɔ sɔrɔ vraiment olu tɛ ko ye a y'aw ka kow kɛ aw ka ninnu sen bɔ a la vraiment Mali ko in a tɛmɛna dan kan quoi ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛɛ bɛ se ka kɛ autorité fɛnɛ sigilen ɲɛna depuis ko daminɛ u ma se ka essayer ka wuli ka mɔgɔw wele ka conseil d'u ma ou bien ka ko sugu dɔw kɛ k'a dabila fo ko bɛna na se nin yɔrɔ in ma vagabond sen donnen min filɛ a la solution foyi wɛrɛ tɛna sɔrɔ a la n'olu kɔni ye u ka acte daminɛ olu mana baara daminɛ ka ban a banna parce que vagabond bɛ na rancune bila a kɔnɔ wa hali n'aw jara san 100 don min n'a y'a ka excitant ta n'a hakili jiginna kow la a mana tɔɔrɔ dɔrɔn a bɛ wuli a bɛ ko dɔ k'i la vraiment a ye sabali ne b'aw bɛɛ de deli vagabond chef ka daminɛ o la ka n'a bila fo fitinin min wolola hali kunu n'a bɛna kɛ vagabond ye don n'a nataw la n b'aw bɛɛ de deli aw ka bonya b'a nɔ la aw k'aw sen bɔ nin ko ninnu na aw k'a to u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ vraiment o de ye ne ka kumakan ye k'a lase aw ma hakɛto b'o kan sɔli Ala ma